ka to? Pangita dito kuani mo, chinilas. Ya, taga-isag chinilas ya. Kaya mag-school siya ya. Chinilas niya. Asa man imong suoton diha ah? Kana? Kana imong suoton? Ah, sus. Ah, absent lang sa taron. Be, absent lang ta, di lang ta mag-school ron. Di lang ta uban ni Aya ron. Di lang ta mag-uban. Be, di lang ta mag-uban ha. Bye-bye ya. Bye-bye. Bebe. Ato, ano si Aya na? Hello. Ya, ko ato yung slipper sa payag ya, be. Tumpulaya. Per. Ay,